والقرآن كلام الله تعالى غير مخلوق. القرآن sebagai kalam de harap kalim de makhluk nale. غير مخلوق. ذكر كم شيء مخلوق دي وهذا مخلوق بالعالم ممكن نشتي بأساس أو كم شيء ممكن نشتي بأساس على حديث القرآن تقولي سيبرك और अपने सीमा के मखलूक के कुरान غير मखलूक तो कुरान बहुत सूरत के मखलूक से कलाम अल्लाह है और कलाम अल्लाह को कलाम नफ्सी है कलाम नफ्सी तो कलाम नफ्सी सदीक है कलाम नफ्सी अगर मतलब बात है आप कल कुरान al-Kalam ada beliau belasan berada tidak sehingga yang membaca Quran oleh makhluk al-Quran menulis kalam Allah oleh Quran asal kalam Allah ada dia Al-Quran غير مخلوق ونمله Al-Quran menulis kalam Allah mungkin wajib kita masyayikh al-faz nasib Al-Quran kalam Allah غير مخلوق ya masyayikh al-faz nasib ini Al-Quran غير مخلوق masyayikh boleh sinawi Al-Quran غير مخلوق ذکر سے مشائخ نے یہود اور طویل سوچ اور فکر کی ابھی القرآن غیر مخلوق نوائی ولی دیوناکو حسنی فهم اور سوچ بنے تلاشی کہ قرآن کو نکلی تمام وائی چیزوں کتوں پر نستلیتا غیر مخلوقی اور ہر در اطلاق من گدرے چیز نلاوتے او پانه چې کوم دی جوړ شوي دي او کته ورته اچول شوي دا مخلوق دی د قرآن نه وروسته کلام الله مشایخ ځکه وایي چې دې ته خلک وجه الله کوي چې دا قریب دی دا حادث دی وعقب القرآن بکلام الله اوس دې ذکر کړه قرآن نه کلام الله بما دې وجه ذکر المشایخ چې مشایخ ذکر کوي من انه يقال يكفيه القرآن كلام الله ولا يقال بسنه يكفيه القرآن غير مخلوق ولكن لا يسبق الى الفهم قرآن كلام فهم تقول ان المؤلف من الكتاب قرآن جهود الاوازن والحروف بحروفنا قديم ام قديم كما ذهبت الى الحنابلة الجهل والعناد لكثير حنابلة ذهبت الى الجهل والعناد حنابلة دغه قرآن چې کچره ده قديم دلوي حنابلة त्रिशुल से 200 से अशायर भी और 200 से मुजस्सिम है हज़रत बुर्जी की अहले सुन्नत व जमात सूफी सलोर मज़हबुल काम या सलोर मज़हबुल काम के अहनाफ मातुरिदी और शाफिइया और मालिकिया और हनाबिला और गैर मनीसा का अशायरी और हनाबिला और कोई चीज़ को भी ना बचते ऐसे तो हनाबिला और दूसरी ना कुरान के अल्फाज का किताबत का मकतूब का ये महफूज बयान दरवाजे का हम करीब
ولې ورته جهلا دی ورته د جهل د وجې او عنادا دی ورته د ضد د وجې او عنادیان ضد کوي څه کوي بیا ځکه چې د هغوی واسطه د مخالفینو سره راغلې مخالفین معتزله په قرآن ته حدیث ویلي کلام نفسي او تنسیب او دوی ورپسې تېغ قرآن ته قدیم وي ځکه چې دا له بازار کې سړی راشي فرصت پټوي داسې بهتون شي Mana bela secara mujassimah. Dia ada jasa. Imam Ahmad bin Hanbal Zuhair Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Awas sama boleh. Syarakat. Alhamdulillah Delas pelas sulit. Tidak boleh delas. Imam Ahmad berkata, pasang muda, apa kau tak datang? Tapi dia salah desain dia bincang, sekarang dia dah berjaya dia. Ini pelaya. بسم بين الجاز والقرآن كلام الله غير مخلوق بسم ولم يرد القرآن كلام الله غير حادث هذا كذا jadi jawabnya tadi yang jawabnya sisanya waktu ittihad kecebir makhluk waktu hadis wala waqama ghair al-makhluk maqama ghair al-hadis atau ghair makhluk ghair hadis pasal awal jawab tanbih ala ittihad tanbih wal sifat yaudi وقصدا إلى جر الكلام وقصده طريقة التي الكلام روان شأن وفق الحديث متعارف حيث قالت عليه السلام النبي عليه السلام فرمائه القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق قرآن تفضيل كلام غير مخلوق لأن حديث غير مخلوق يقول شأن ضمت الكلام هذا حديث غير مخلوق حديث hadis ini jawaban halan atau makluman saja berada makhluk itu bukan dalam belah yang belum terjadi hadis ini baru dia berada yang berada makhluk itu लेकिन दा hadis मालिनी चीज़ की अगर hadis का बातिल और मौजूदी है Maksudnya apa hadis kalau cepat berdasarkan itu. Ada kedua itu. Mas yakin apa yang kita tahu pun dia begini. Dan ini berkaitan. Kalau kita pun ini terpaksa. Ini gitu kan? Tapi gitu maksud betul. Farabi Rodana Farabi gitu baru sama Farabi bisa dan secara normal ada riwayat sistemnya pun ada pun berarti pada tahun berarti
هذا هو الفلسفة. هذا الفلسفة. هذا حديث في قبل في النبي ابن الجوزي موضوع لا موضوع والله قارئ رحمه الله كتاب لكل الموضوعات الكبير حقيقي دا حديث باطل علامہ سخاوی رحمه الله کو موضوعات الكتاب لكل أقول اللهم وزعم تقدير التي فرشت إلى حديث اللسان وتاسم الإراد والرس شو حديث والسقاء نقل سقاء نقصي لا بس سقاء نقل كره التزاني وسقاء سنة سقاء حديث نقل كراوي سقاء نبي أبا حديث سيس جواب دار جتب تزانی سقاء صحیح سره ده که معنا و ده احادیث و دبن ماهر نده او ده احادیث و صحت زوم او وضع ورجوع تو ده احادیث و امام اس کتا سو کتابونه د تفسیر ګورې تفاسیر باقي کې اکثر موضوعي احادیث تفسیر کبیر د امام رازی څومره لوی تفسیر کشاف د زمخشري وګورئ د هر صورت په اخره کې د صورتونو فضایل ذکر کړي دي دا ټول موضوعي روایت امام رازي اکثر موضوعي روایت دي ناته راکب کوثر د دې په تفسیر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم فضایل ذکر کړي دي اکثر په موضوعي روایت زمان باندې کما الملایان نه پوهه او بیان کوي چې حدیث کې راغلي دي او بیا وایي دا حدیث ابن کثیر ذکر کړی دی یا تفسیر کبیر کې دا حدیث راغلی تمه کوي حدیث چې ذکر کې حواله د حدیث په کتاب ورکړي داسې به نه وایي چې رواه المشکات اگر بل څه ذکر مشکات په حدیث په کتاب دی او د مشکات ماخذ ته بځي مشکات خپله ماخذ ذکر کړی چې رواه ترمذي کړه او رواه النسائي او رواه البيهقي في شعب الإيمان اصل ماخذ بدل کرتے ہیں ترمذی کے راغل ہے بخاری کے راغل ہے ابو داؤد کے راغل ہے اصل ماخذ سے بدل الکه به کوئی شي مطلب کزاری سره د دې چې کوئی سره د حدیث په خود پر باندې او کړه ځکه دا حدیث کې دا موضوعي بما وجه غير مخلوقي لغير حادث وتأسيسا صراحته على محل الخلاف ومحل الاختلاف سمعت المعتزلة ومن بعبارة المشهور ومشهور عبارة فيما بين الفريقين دور فريقين في موضوع دارا كان القرآن مخلوق أو غير مخلوق القرآن مخلوق أو مخلوق عليه جگہ بدل حالت قرآن مخلوق دے رہے ہیں مخلوق سے مخلوق ہے اللہ بدل مخلوق اور غیر مخلوق کی اختلاف و حادث و غیر حادث با ایمان سرنو ذکر ایمان اندوی ہے جکم کو مناظرہ کے ذکر کی غیر مخابرہ ولهذا لدوجنا تترجم هذه المسألة نمولي إلى مسألة بمسألة خلق القرآن ومسألة تسلسل دي خلق القرآن والسلام بس